we're gonna do a Tell Me challenge with my team. First of all, I am Russian May. I am Stella. I'm Paulo. And I am Lady Lau. So, Alira will give us the Tell Me About question. Let's go! Okay. My question is, tell me which you'd prefer, having a private island or being able to travel anywhere for free. So as an individual na dili pa stable sa money, so I would prefer travel anywhere for free. Like, as a student na dili pa kayo para sa stable sa money, dream na ko nga maka-travel around the world, so I would prefer na travel for free. Thank you. Oh. Tell me what is your goal and why. So, my goal is to become a successful businesswoman. And why? Because I want to help others, especially my parents and other people kay tungod mo na ng business kanang murag nagaling kay matabangan nga tao kay makatrabaho sila sa imong business kana. Thank you. Tell me about your favorite childhood game. My favorite childhood game is Bahay Kubo. Kay manggod siya kanang lingaw siya tapos kanang ganahan po ko magpatid-patid o kanang chinilas niya. Katong grade 2 pa ko kay usog kay kong patid og chinilas sa putang ka pa. Balik ka. It's your question about Tell me how you How you would would how you would react if you discover an hidden talent. Daw. Tell me how you react if you discovered a hidden talent. Ako ah. Wala ko, tingala ako. Isa ko yung hidden talent. Oh my God, wala na yung talent. Wala pa man. Wala pa ako pa. Wala na yung talent. Oh my God. okay, my turn. Okay, tell me about your favorite childhood toy. So, as a girly, my favorite childhood toy is manika. Manika is I like to dress up, magpanggap as a mother. Pwede na sa una. Pero, ganan kaya po magdula og ay bitaw sa tinuod lang. Ganahan kaya po magdula karon og kanang mga manika. Basta dress up, make up, face up. Lang. Thank you. Tell me what you do if you could switch lives with someone for a day. Okay, so if tagaan kong chance kay karang kinabuhi sa dato like me like artista Wait, ganda. ang Bea Bores kay dato ko siya tapos lang kay pinili ako siya makuha niya tanang gusto niya lang trip lang ko na ko. Thank you.
life lang man, hindi man. Okay. Lawas. Yung mula sa mga. Tell me whether you'd rather be able to speak any language or communicate with animals. Yun na lagi lo haliro. Sa Manila. Asa na to. Asa na prefer ka na maka-istorya ka ng any kind of language o maka-istorya ka sa mga hayop? Makaistorya sa mga hayop. Why? Wala lang, cute mo. skip ko. Okay, okay. Really cute yun siya, basta makaistorya ka sa hayop. Ila pa. Di pwede ko ka mastorya. May last. Okay, last. May last four. Ay, 4. Mabalik pa sa mga. Ano ba ni katuloy na? Ay, Tell me which superpower you choose, flying or invisible. And Sige, buti mo pa. invisibility. But, nulapad. Kaya makato ko rin natin mga gusto. para makalaan siya. Para makadisa na May invisibility, para makago din lang. Sige. Ayun, dapat yan yung question. Ano na mabilis sa dukuha? Ay, hindi ko nasa. Okay, my question. Tell me about your favorite flavor combination and why you love it. Sana sa Any kind? sa kanang kanang hilig ko kanang mga sweets. So ako ang kanang favorite na i-combine is the flavor is kanang sa ice cream, which is ang ube ang chocolate. Kasi makapa-hyper siya sa kuha. Thank you! Naman siya! Nabaylos? Napili na. Ito ha. Pili na ko. Sa'yo na ni kay Gamay. Lang. Ito na yung greatest Wala. love. Oh, yung the crush! Okay, dapat. Tell me about your crush. Describe na lang, i-describe. Guwapo. Wala naman kay crush. Wala na kay crush. Si TJ na lang. Last, no, last, no. Describe. Crush. Last yung lost no crush. Si ano ba? Yes. Hoy! Ah, sige. Guwapo, puti. Sige ako din. Okay. Grade 9. Hoy, ayaw mo. Sige, no mo. Tapos ka ng tinapamon. O ka ng butan. Alam. Ang bulgar lagi mo ay. Kuan, ako buhaton kay kanang ay busa. Tell me what you do if you won a million pesos tomorrow. Million peso tomorrow. Ako buhaton is kanang mag-donate ko diri sa school of aircon. Then tapos kanang magkuan pag ko kanang CR gani o kanang marag mag-business ko diri kanang karinderya. Wow! Cellphone na ito. Sige na. Yes. Mother. Tell me about your mother. Sekta, di ko pala ako. Siya. I-post ko sa kong mama. Yung manong agod. Butas siya kung mabinatan ko, pero kung masako siya, grabe kay siya nga. Maldita. Pero pan siya, siya ang super kapan ako nga. Closing na, closing. That's all. Thank